मैं खाना खाता था, बचपन में जिन नन्हे हाथों से मैं खाना खाता था, वही हाथ जवानी में अब खाना खाते कांप रहे हैं। माँ का आंचल गीला है और बाप का सर शर्म से झुका है। घर में सन्नाटा है और शमशान से कम नहीं है। इन्हीं बातों के साथ I take privilege to invite our esteemed guest, Shri Subhash Gupta ji, to take his seat and dais and please speak about his good round of applause for our esteemed guest. इधर सभी को बात दोपहर भी नमस्कार। और बात यूं चली, आज जो बात है कि नशा दिए आप ये जो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे है सोसाइटी में, थोड़ा कीजिए हिस्ट्री में डाल। हर वक्त एक जो डोमिनेंस रखते हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस, जहाँ किसी देखो यहाँ खेल है, 3 ऑपियम बार हुई थी, आप इसको कहते हो एंग्लो चाइनीज वार। उस वक्त वो विरोध करना चाहते थे कि अफीम ग्रो करना करते थे और उसको सभी को अफीम की लामियां जो चाइनीज लोग, इन्होंने चाइना में भी करना और सप्लाई इंडिया में भी इसको ग्रो करना और वहाँ पे। और आपको याद होगा आप देखो, और उसके बाद कहाँ से क्या लेंगे, चाइना से, वहाँ से चाय उनसे नहीं, क्योंकि चाइना से चाय होती है और यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा है, तो उनको क्या हमें बेचना है। आप सिंगापुर में जहाँ आप हिस्ट्री देखोगे चाइनीज की, जब तक रेवोल्यूशन नहीं आया था, जो अब जो वहाँ के जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थे, जो माओ आए, जो भी वहाँ पे आर्मी पीपल्स आर्मी बनी, जो आपको हिस्ट्री होगी कैसे रेवोल्यूशन आया था जो चाइना में, तो वहाँ बहुत सुख हुई थी। वहाँ के जो नौजवान थे, लोग थे, कोई खेतों में काम नहीं करता, कोई काम नहीं, सिर्फ अभी पे रहना। तो उससे जो स्पीकर है ना, उन्होंने कहा कि भाई नशा आता कहाँ से है, तो नशा ने आना है, ये रुकना नहीं। हमने अंदर अपने आप को, जो हमारा नौजवान है ना, जो हमारा यूथ है ना, और खासकर जो माता शक्ति है, जो आप लोग हैं, हर जगह पे माँ का बहुत रोल होता है, बाप का रोल भी होता है, माँ का है कि भाई आपने जो करना है, बच्चा कहाँ स्कूल में है, टीचर है, तो उसको आता है कि आप जो यंग लोग हैं, जैसे डोपामाइन की बात हुई कि वो एक वो सिक्रीट होता है, उससे खुशी मिलती है, वो टेम्परेरी। और सबसे जो ड्रग आ रही है ना, चिट्टा वगैरह जो ये है, ये इतना गंदा है, ठीक है, यहाँ पे लीकर की कंजम्पशन होती थी, शराबखोरी, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं था जितना ये डेंजरस, और बहुत ये कीमती जो है ये ड्रग है। तो ये हमारा संविधान कहता है कि भाई नशा जो है ये इसको कैसे रोकना है, और हमारा जो समाज है इसको हेल्थी रखना है, इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट। आपको पता है कि हमारा जो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए जो आंगनबाड़ी थी, वहाँ पे आपको ये वहाँ पे नर्सरी स्कूल में आए बच्चे पढ़ें। एक है ईरान जो आपका पाकिस्तान, और दूसरा है अफगानिस्तान जहाँ ग्रो होती है, ये आपको पता है, और वहाँ से ही सारा ये आता है। कैसे आता है, एक इधर एक गोल्डन ट्रायंगल बनती है, इस साइड लॉयस थाईलैंड और हमारा ये तीसरा ये म्यांमार। तो ये नशा आता है, लेकिन हमें अंदर अपने ताला लगाना पड़ेगा, अपनी फैमिली को समझाना पड़ेगा। तो आज क्या है, एक जोसेफ मैडम ने कहा, मैंने पूरी बातें आपकी और इन बच्चों की भी सुनी जो ने जहाँ में बात की कि हो क्या रहा है। पहले क्या करते हैं, वो कैरियर तक ही पहुंचती है यहाँ की पुलिस, सिर्फ कैरियर क्या करते हैं, आप लोग आगे काम करोगे फील्ड में क्या करते हैं तो सभी को पता है। वो क्या करते हैं, उनको उतना खाना देते हैं जो हमने देखा ना, ये इंजेक्शन हैं, टेबलेट्स हैं, लीकर जो वाटर जो ड्रग जो इधर दिखती है, उसमें मैक्सिमम वो लोग इन्वॉल्व हैं जो जिनको कहते हैं कि आपको एक वाटर नहीं जाएगी या आपको इतना डेटा जाए, ये आप कैरियर बन जाओ, वहाँ छोड़ के आओ, वो ज़्यादा वो इन्वॉल्व,
हमारे लॉज इतने रिस्की हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग इन्वॉल्व है ना, जो कैंडिडेट हैं वो, और वो उनका जो उनको वो एडिक्टेड हो गए हैं, वो कहते हैं यार हमें दे दो। आज देखिए किसी को छोड़ नहीं रहे। पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो आया 3 क्रिमिनल लॉ में बात हुई, उसमें भी आपने कहाँ तक पहुँच गए हो भाई, इसका मकान अटैक कर दो। टेरर और नार्को को एक ही जगह पे ला रहे हो आप, जो कि हमने जहाँ देखा पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, कि दोनों को एक ही उस पे है। पहले हमने टेरर खत्म किया जम्मू और कश्मीर से, जो बहुत बड़ी समस्या है, जो ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, हाईब्रिड, कितना लोग ऐसे ही अभी मन बना लिया है 100 दिन। हम चाहते हैं कि 100 दिन में ये पूरा जहाँ से एलिकेट हो, और उसमें हर फैमिली को, हर गांव में, जो इन्होंने बात की कि एनजीओ भी इन्वॉल्व हो, जो आप लोग तो एक हैं, लेकिन देखो पुलिस के तक इंफॉर्मेशन कोई पहुंचाए। एक सोर्स, हमारे फोर्स तब काम करेगी जब सोर्स होंगे उसके, जो हमने एजुकेशन की। ऐसे ही आपको मदद लेनी पड़ेगी। इसमें जो ये है सोर्स बनाने पड़ेंगे हर गांव में, और सिंसियरली काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये दिखावा हो कि ये जो, और एक और मैं बताऊं, मैं एनडीपीएस के प्रोविजन में बताऊंगा। कल भी मैं रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था, तो वहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स थे, वहाँ बात हुई कि देखिए जो हमने दूसरे साहब को पता है, हमने विजयपुर में ट्रेनिंग सेंटर में एक जो वहाँ प्रिंसिपल थे, हमने वो बनाया था मूड कोर्ट कंपटीशन। वहाँ पे आपके उस वक्त दीदी की दरबार साहब थे, हमने पूरा एक वो किया एविडेंस लाइव यूएपीए में, और इसमें एनडीपीएस में पूरा ट्रायल हो गया। और वो मॉक ट्रायल था, ये बताया कि हमारे गवाह जो विटनेस हैं पुलिस के, दूसरे लोगों को कोर्ट में क्यों ढूंढते, मतलब वहाँ पे इतना होती है, देखिए कि ट्रूथफुल नहीं है। लेकिन हमने जो अरेंज किया ना इन्वेस्टिगेशन, कल भी मैंने बताया, वो मैजिस्ट्रेट कहते हैं ना हमें ये बुलाते हैं, जब बुलाते हैं जब ये अपना काम कर लेते हैं, जब पकड़ लिया, वो फिर हम जब कोर्ट में बोलना होता है तो फिर उसी के हिसाब से हमारा चलता है, क्योंकि हमारा भी एक, तो वो फिर क्या होता है, जो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ये डिफेक्टिव हो जाती है। और इतने जितने स्ट्रिंजेंट एनडीपीएस के प्रोविजन हैं, बहुत ज़्यादा सजा है। आपने देखो 2 लाख रुपया फाइन है, और उसके साथ पनिशमेंट 10 साल 20 साल से कम नहीं। लेकिन सबसे पहले जितना स्ट्रिंजेंट इतना कहता है कि आप लोग प्रूव करना, और कोर्ट्स कोई इजी नहीं ले रही, लेकिन सम हाउ ये देखो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो इसकी है पुलिस की, और जो ये करते हैं दूसरे जो है नार्कोटिक ये ब्यूरो है एनसीबी वाले, उनका बहुत फर्क है। उनके कन्विक्शन रेट ज़्यादा है, आप लोगों में नहीं। तो वहाँ सेक्शन 50 की बात आई कि मैजिस्ट्रेट की जो आप किसी को उसको लेते हो, पहले जिसको आप गिरफ्तार करते हो, डिटेन करते हो, उसकी पर्सनल सर्च करते हो, तो मैजिस्ट्रेट के सामने लेना। लेकिन क्या करते हैं, आइए अपने डीपीएसपी के पास ले गए, वहाँ पे साइन किया, गजट है, तो वहाँ ठीक है प्रोविजन है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही वो कहती नहीं, आपको ये मैंडेटरी है कि सच जो बोले मैजिस्ट्रेट। तो ये चीज़ें जो हैं, इस पर मैंने बहुत बार कहा, तो मैंने अभी हमने बीपीएल में जो प्रोग्राम किया था 3 क्रिमिनल लॉस पे पीछे, और बीपीआरडी और काफ़ी लोग आपके जो यहाँ के एसएचओ इन्वॉल्व हुए। तो अभी आपके बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, जोशी साहब हैं, आईजीपी साहब हैं, जो दूसरे नए आए श्रीधर साहब, जहाँ पहले थे, जो काफ़ी काम लोगों ने किए, और इतना काम डीप रूटेड है। अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका बुलडोजर जाता है, बुलडोजर जस्टिस नो डाउट इज नॉट, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ डेट्रीमेंट है। देखिए अगर आप एक सब नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा। देखो मैं एक और बात बताऊं, आज समाज क्या बनना चाह रहा है, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा पैसा है, उसकी शान ज्यादा है, चाहे उसका सोच नहीं देखना है कि ये नशे से कमा रहा है।
اور ہمارے لوگ اس سے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یار یہ بہت بڑا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, جب میں بغالو کرتا تھا ایک لڑکا چوری کرتا تھا, وہ آنا اس کو ہم نے زبان دے دوسری چوری میں دوبارہ پکڑ لینا پولیس نے اس کو. تو ایک دن کیا ہوا, میں جہاں سیکنڈ سیشن جائے ضمانت آئی بندے کی, جب وہ ریمانڈ لینے کے لیے آئے تو ضمانت والے تو میں نے دیکھا یار یہ بندہ کون ہے, میں نے پہچانا اس کو, کہتا ہے یہ جناب چودھری صاحب ہیں. دیکھو بندہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے جائے, اس نے کیا پراپرٹی کا کام کر لیا تھا شروع, یہ بھی ہوگا نشہ میں بھی ہوگا. اس نے کیا کیا تھا, بس جیسی ملے گی لوگوں کے گھر ڈرانے, زمین تھی قبضے کرنے. آج کس کا جو لینڈ گریبرز ہیں, جب ڈرگ پیڈلرز ہیں, یہ سوسائٹی میں ان کو کوئی علیحدہ نہیں کرنا, ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں لوگ. جناب یہ صوبیدار ہے, یہ سوشل اسٹاک کو دے اپنا ابھی بن گیا ہے جی چودھری صاحب بن گئے ہیں. میں نے کہا یہ چھوٹا سا ہوتا تھا, یہ بیچ سے نکل جاتا تھا, اور چھوٹا سا ہول کر کے نا کسی کے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا تھا وہ بناتا تھا, اندر نکل جاتا تھا. تو آج دیکھیے اس کے ساتھ پولیٹیکل لوگ اور اس کا بڑا نیٹ ورک, 4 گاڑیاں بڑی دور. تو یہ والا یہ سماج اگر اس چیزوں کو ایکسپٹ کرے گا تو پھر نشہ دیکھے گا. اور یہ آپ جو نشے کی بات کر رہے ہو نا, جیسے میں ٹاپ مائنڈ, وہ اپنے کو ہائی ادھر سے بھی آیا کہ وہ اپنے آپ کو ہائی فیل کرتا ہے کہ بھائی میں میرا کوئی مقابلہ, ایک بار لے کے دیکھو. اور جو ہماری سوسائٹی بنی ہے ایسی بات نہیں, آپ دیکھو کرتا پنجاب, سشانت کا کیس, جس کے عامر جو کیا تھا وہ اس کا بیٹا کا جو شاہ رخ خان کا بیٹا, ریپ پارٹیز ہر شہر میں ہوتی ہیں. اگر جموں میں بھی ہوگی تو اس میں بھی کوئی ریپ پارٹی, اور اتنا قیمتی ہوتا ہے وہ کہ وہ بھی ایک گروپ بنتا ہے. تو سارا پتہ ہے آپ لوگوں کو, وہاں پہ بہت مہنگا نشہ وہاں پہ ہوتا ہے. الٹا بات ہے, ابھی اتنا زور لگایا ہے موجودہ, آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو لیگلائز کر دو انڈیا میں, جبکہ یہ پورے دنیا میں میکسیمم لیگلائز. تو وہ اس کا نشہ ہے, وہ کب آپ دیکھو کھلی ہے. تو یہ جو یہ چیز ہے, اور اس کو بڑا مزہ آتا ہے, لیکن جب اس کو ختم ہوتا ہے نا نشہ, پھر دوبارہ ضرورت پڑتی ہے, پھر وہ کہتا ہے کیریئر بنتے ہمارا, یہ وہاں تک ان کا اتنے ہماری باٹلز لے جا, انجیکشن لے جا, 500 وہ ریڈی میڈ میں مل جاتا ہے نا. تو جہاں پہ وہ دوسرا طریقہ وغیرہ کیریئر زیادہ ہے, کیریئر زیادہ آپ دیکھو گے اڈکٹ ہے. تو میں یہاں کہوں گا جہاں پہ بیٹھے ہیں سب سے زیادہ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. جو بچہ انوالو ہو گیا ہم نے اس کو مین اسٹریم میں لانا ہے. آپ مینٹل جو یہ ایکٹ ہے نا, مینٹل ہیلتھ ایکٹ, وہاں تک چلا گیا ہے. اگر مینٹل ہیلتھ ایکٹ کو دیکھیں, ہم نے بات کی تھی مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ کہا کہ اگر کوئی مینٹل سائیکیٹرک اس کو ایسی واپسی کرو سماج میں دوبارہ, اس کو دھیان کے مت رکھو. ٹھیک ہے, جیسے کہا کہ نشہ سے ہمیں نفرت, جو نشہ کرتا ہے کس حالت میں کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, سماج بھی دوشی ہے, فیملی بھی دوشی ہے. باپ پیسے کمانے میں چلا جاتا ہے, کہیں اور چلا جاتا ہے, پیسہ بہت ہے, اور اس کا سیف گارڈ کوئی نہیں فیملی کے. جیسا آپ سوچو گے ویسا آپ کا اس نشے میں بن. میں آپ کو نہیں کہنا بھائی آپ لوگ ٹرائی کریں, دو بچوں کو بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہم نہیں کہتے ہیں, لیکن خطرناک ہے, یہ واپس نہیں ہے. ریورس جو ہے بہت واپس آنا. اور جو بچے آئے ہیں ان کو بھی چھوٹی چھوٹی مقدار میں ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, واپس لاتے ہیں. وہ فارچونیٹ پیرنٹ ہیں جن کے بچے اگر آگے ہیں. وہ بہت کارروائی ہے سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن اس میں کام کر رہی ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو واپس لے رہی ہے اور مین اسٹریم میں لا رہی ہے. ریہیبلیٹیشن بہت ضروری ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹر بن رہے ہیں اور بہت سے جو آپ کے ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہیں, میڈیکل جو کالجز ہیں, ہاسپٹل ہیں, وہاں یو فائنڈ یہ بھی ایک ضرورت ہے ان لوگوں کو. وہ باتیں بہت ہیں, لمبا چوڑا یہی ہے.
تو یہ 100 دن کا پروگرام ہے, نشہ مکت کرنا ہے, ابھیان ہے. تو آپ جتنے دن بھی ہوئے, لیکن یہ نشہ مکت یہ آپ کو پہلی پیڑھی میں جو بھی یہاں پہ لوگ ہیں ایک سلوگن بھی ہے, اور جو ٹھیک ہے جو اوپر سے بات آتی ہے, جیسے ہمارے لکڑی گورنر صاحب بھی انوالو ہوئے یا دوسرے پولیس ایڈمنسٹریشن کے اوپر سے لوگ ہیں, تو اڑوان نیچے ہی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں, جو راجا کرتا ہے وہ کیسے پرجا کرتی ہے. لیکن آج کل تو الٹا بھی ہے, پرجا جو کرتی ہے ابھی وہ راجا بھی ہے, ڈیموکریسی ہے, کبھی جن کی بات ہوتی ہے تو باتیں بولتا ہے. مجھے لگتا ہے کافی ہے, آج کے لیے دوبارہ آئیں گے بات کریں گے. تھینک یو. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے پیشنس دی تھی. تھینک یو, تھینک یو. Thank you so much, sir, for sharing your valuable time, thoughts, experiences, expertise, voter cards, اور سب کچھ. تھینک یو سو مچ. ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سب کو دوبارہ بلائیں کسی اور اس طرح کے لیکچر ہوتے رہیں. اب میں ماننیہ کمانڈنٹ سر سے نویدن کرتی ہوں کہ فیلسٹیشن گراؤنڈ ہوگا, جو ہمارے اسپیکرس ہیں ان کو فیلسٹیٹ کریں. تو سب سے پہلے ہماری جو گیسٹ اسپیکر ہے ریکروٹ کانسٹیبل تانیہ, دیکشا اور شاملی, پلیز آپ آگے آئیں, اسٹیج پہ آئیں.